Namo Namo tassa Tassa Bhagavato bhagavato Arahato arahato Samma Sambuddhassa. Namo Namo tassa Tassa Bhagavato bhagavato Arahato arahato Samma Samma Sambuddhassa. sambuddhassa. Namo Namo Tassa tassa Bhagavato bhagavato Arahato arahato Samma Samma Sambuddhassa. sambuddhassa. Buddha Dadana Siran Detetu. Buddha Dadana Siran Detetu. Buddha Dadana Siran Detetu. Buddha Dadana. ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတည်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာတည်စိရံပရိယတ္တိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာပရိဝေရသာသနာတည်စိရံစိရကာလံကြာမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဒီအောင်တိတ်ထက်တူအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့နေကြကုန်သောဥပဒကဥပဒိကမိကအပေါင်းတန်တန်၌တိတ်ထက်တူဒီပါစေတည်းစိရံတိတ်ထက်တူတတ္တမော ဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ္တုနော်အဲ့ဒါ Buddha Sasanam Jiran Didatu. Everybody you are chanting, right? Buddha Sasana meaning Sarojit wish. Buddha Sasana, may Buddha Sasana last long. Buddha Sasana meaning is Sila Sasana, Samadhi Sasana, Panya Sasana. Another is Priyati Sasana, Patipati Sasana, Pativedha Sasana. This is Buddha teaching. No? So may Buddha teaching last long in Indonesia. Ya biasanya kita selalu bilang Buddha Sasana Cirang Titatu yang artinya semoga ajaran Buddha bertahan lama. Nah, apa itu artinya Buddha Sasana? Nah, di sini yang disebut Buddha Sasana itu ada 3, yaitu Pariyati Sasana, yaitu sasana belajar, kemudian Patipati Sasana, sasana latihan, dan Patiweda Sasana, sasana yang menembus. Nah, jadi ya, ini yang disebut sebagai Buddha Sasana. Nah, kemudian Cirang Titatu, nah di mana semoga semua ajaran Buddha ini tetap lestari atau bertahan lama di Indonesia. Di Indonesia. Di Myanmar, okay. Di the whole world. Di the whole world. No Makassar. No Makassar. Makassar Indonesia lah. Okay. Nah. Okay. သာသနာပြုမယ်သာသနာပြုကြမယ်သာသနာဆိုတာကကိုယ်မှာပြုမယ်နှုတ်မှာပြုမယ်စိတ်မှာပြုမယ်ပေါ့နော်အဲမိမမှာသာသနာပြုမယ်ကိုမိမိမှာသာသနာတည်ပြီးဆိုသူမြတ်ကိုသာသနာပြုမယ် Sadhana Pyume, the Sadhana meaning is make the Buddha teaching. No? Make Buddha teaching meaning is practice the Buddha teaching. Follow the Buddha teaching, we call this. No? So try yourself fast. No? And you are set in your body action also according to Buddha teaching. Your verbal action also according to your teaching like that. No? So after that, you also propagate to others also. Buddha teaching. Ya, kemudian kita juga harus disebutnya itu membawa sasana. Artinya apa membawa sasana? Yang artinya kita harus melatih diri kita untuk bisa membawa ajaran Sang Buddha. Nah, bagaimana kita membawa ajaran Sang Buddha? Nah, di sini kita harus berlatih dengan bersikap yang benar, sesuai seperti yang Buddha ajarkan. Begitupun juga ketika kita sedang berucap, kita juga harus mengucapkan sesuai dengan seperti yang Buddha ajarkan. Begitupun juga dengan kita berpikir. Nah, dengan seperti ini kita akan terus membawa Buddha Sasana. Sadhana sura apa le? Soma betul. Bahkan soma le, kaya kan kamu soma le, wajikan kamu soma le, menokan kamu soma le. Sadhana kau. Sadhana ka tila sadhana, samadhi sadhana, pinya sadhana, sadhana tungya. Pariyati sadhana, paripati sadhana, pariwira sadhana lo.
သာသနာက3ရက်ရှိပါတယ်အဓိကပရိယတ်တိဆိုတာသင်တာပရိပတ်ဆိုတာကျင့်တာပရိဝေဒဆိုတာကသိတာပေါ့ကိုယ်ပြုံသိတာအဓိကတော့သီလသမာဓိပညာပါပဲအဲ့သီလသမာဓိပညာအဲ့သာသနာကိုယ်မှတည်အောင်နှုတ်မှတည်အောင်စိတ်မှတည်အောင်ဒါသာသနာပြုတတ်အောင်ပြောမယ် So another is Padana few meaning is follow the Buddha teaching. So Buddha admonish, no, according to the by Priyati Sasana, no. So Buddha teaching many Dhamma talk. This called Priyati. No? So this Priyati Sasana is to practice, particularly to practice. Now this called Padipati. No? And due to the practicing Padipati, you can attain Nibbana, no? Nibbana, Meganyana, Phalanyana, no? And Nibbana. No? Meganyana, Phalanyana, they take Nibbana as object. No? So this called Nibbana, Mega, Phala and Nibbana called the Patipaveda Sasana. No? So Priyati Sasana, Patipati Sasana, Patipaveda Sasana. Another way is Sila Sasana, Samadhi Sasana, Panya Sasana. No? So this Sila Samadhi Panya is admonish to the body action to be beautiful, admonish to the Baba action to be beautiful, admonish mind to be always samadhi-jnana. No? So this called sadhana duty, no? So follow the Buddha teaching. No? Ya, kemudian arti yang lain dari Buddha Sasana atau membawa Buddha Sasana, di sini artinya kita juga berlatih sesuai seperti yang Sang Buddha ajarkan. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini Sasana tadi dijelaskan ada 3 jenis, yaitu dimulai dari Pariyati Sasana. Apa yang dimaksud dengan Pariyati Sasana? Nah, dengan kita banyak mendengarkan Dhammadesana, membaca buku, nah ini yang disebut sebagai Pariyati Sasana. Kemudian dengan kita memiliki pengetahuan akan Dhamma, kita berlatih Dhamma itu sendiri. Artinya kita berlatih meditasi, nah ini yang disebut sebagai Patipati Sasana. Nah kemudian dengan kita berlatih sesuai seperti yang Sang Buddha ajarkan, nah pada akhirnya kita pun juga akan mencapai Magga, mencapai Phala, dan juga Nibbana. Nah ini yang disebut sebagai penembusan atau Patiweda Sasana. Nah dengan kita berlatih 3 latihan ini, yang dijelaskan kita sedang membawa Buddha Sasana. Dengan kita membawa Buddha Sasana, nah kita juga akan memiliki sikap atau perilaku atau aktivitas tubuh yang indah. Begitupun juga ketika kita berucap, kita juga akan berucap hal-hal yang baik. Dan ketika kita berpikir, nah kita juga selalu berpikir dengan samaditi jnana atau pengetahuan pandangan benar. Nah dengan seperti itu, ini yang disebut sebagai kita membawa sasana. တတ္တဝါတိုင်းမှာအလောက်က3ခုပဲရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့လောက်တာကာယကံကိုယ်နဲ့လောက်တာရဲ့ပါးစပ်နဲ့လောက်တာရဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်။ကောင်းတာလောက်တော့ကုသိုလ်မကောင်းတာလောက်တော့အကုသိုလ်။အကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကာယကံကောင်းအောင်ဝစီကံကောင်းအောင်မနောကံကောင်းအောင်ကျင့်တာအဆုံးမတာကိုသာသနာခေါ်တယ်။သာသနာဆိုတော့အဲ့မှာသီလသာသနာသီလကျင့်စဉ်ကကာယကံဝစီကံကောင်းအောင်ကျင့်။ကို၅ပါးသီလတောက်ခင်းလေးပြီး၅ပါးသီလကဘုရားကသူမြတ်တဲ့မတတ်ပါနဲ့ကိုယ်နဲ့လောက်တာမကောင်းတာကာယဒုစရိုက်3ပါးရှိတယ်။အမှန်ကာယဒုစရိုက်3ပါးကိုယ်နဲ့လောက်တာမကောင်းတာ3ခုပဲရှိတယ်။သူမြတ်တဲ့တတ္တာသူမြတ်မပေးတာယူတာသူမြတ်ရင်ဖြစ်စီတာကိုယ်နဲ့လောက်လို့ကာယကံခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကပါဏတိပါဒဝေရမဏိတိက္ခပရံတမာရိယာမိအရိဏရဏဝေရမဏိတိက္ခပရံတမာရိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိတိက္ခပရံတမာရိယာမိလို့ခိုင်းတော့အဲ့မှာကိုယ်မှာသာသနာကြည့်အောင်သီလကျင့်စဉ်ကျင့်ရတယ်။အဲကြောင့်သီလကျင့်စဉ်ကျင့်တော့ကာယကံကောင်းတယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့တွားရင်တမ္မံကမ္မန္တမဂ္ဂင်ပြောင်းလုပ်အောင်နော်တမ္မံကမ္မန္တမဂ္ဂင်ရအောင်လုပ်အောင် So there are 3 kinds of the karma,
kaya karma, bodily action. No? Now vaji karma, verbal action, and mano karma, mind action like that. No, there are three kinds of karma. So we call this a karma. No? So this karma, three karma must be always beautiful. This meaning always trying to become the kusala, no, not akusala. Because so bad karma produces a bad benefit, bad effect. So good karma produces a good benefits. So because this Buddha teaching, no, Buddha teaching the Buddha teaching in the body, no. Buddha teaching is always in the body, so trying always to become the kaya karma to be beautiful. This sila like that, no? The Viramati, Anadipata Viramani, Adinadana Virani, Kamisumi Chachara Viramani. Three body action, no? So this is another sila, no? Ya, kemudian dengan kata lain, yang membawa sasana itu merupakan tiga, yaitu sila, samadhi, panya. Nah, kemudian ada tiga jenis kama, yaitu kaya kama, perbuatan yang dilakukan dengan tindakan, kemudian wacikama, perbuatan yang dilakukan dengan ucapan, dan juga manokama, kama yang dilakukan dengan pikiran. Nah, di sini ketika kita membawa sasana, yang artinya kita juga sedang membuat ucapan, perbuatan, ucapan, dan pikiran kita menjadi indah. Nah, di mana sesuatu yang indah akan menghasilkan hasil yang indah. Nah, tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak bajik, yang aku salah, nah itu akan membuat menjadi tidak indah atau menjadi jelek. Nah, jadi yang disebut sebagai kaya kama atau perbuatan tubuh. Nah, di sini ada tiga, yaitu dengan kita menghindari pembunuhan makhluk hidup, kita menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, dan juga menghindari perbuatan seksual yang salah. Nah, di sini jelaskan sebagai bahwa kita sedang mengambil kaya kama atau perbuatan tubuh yang indah. ဘယ်သူကဘယ်လို့တတ္တဝါတိုင်းတော့ကိုယ်နဲ့လို့တော့မကောင်းတာသူမြတ်တဲ့တတ္တာဘယ်သူကပဲလို့ဘယ်ဘာသာကပဲလို့ခွေးရပဲလို့ဘုက္ကပဲလို့နော်သူမြတ်တဲ့တတ်ရဲ့ဒါကကံထိုက်တော့မကောင်းတာပဲနော်သူကပဲလို့ကံဆိုတာကအလုတ်ပဲပြောတာကောင်းတာလုပ်ရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာလုပ်တာအကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကွဲကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အလုပ်က၃ခုပဲရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကာယတုစရိုက်၃ပါးကြောင့်ရင်ကာယတုစရိုက်၃ပါးဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်မှသာသနာတည်အောင်သာသနာဆိုတာဘုရားကသူများတက်မတတ်ပါနဲ့သူများမပေးတာမယူရင်မနဲ့သူများရင်ရတယ်မဖြစ်စီပါနဲ့ကာယကံကောင်းအောင်နေစမ်းမှမဆုံးမတယ်လေဆုံးမတဲ့အတိုင်းနေတော့သာသနာတည်တယ်ကိုယ်မှသာသနာတည်ဖို့လိုတယ် So follow the Buddha teaching in by way of the kaya karma. So not the killing any living being, not stealing what is not yet given, and also not do the sexual misconduct. No, the three sucharita. No, this three kaya karma is a good. No, another sila. So opposite is a bad kaya karma. No, always the killing, always stealing. No, and also do the sexual misconduct. No, so if we are all stay the bad action at the time, we can get the good action. So whoever, no, whoever, so animal or human being or deva, no, so they are all stay by the killing, stealing, and sexual misconduct. They can get the good kaya karma. No, this also sila magniga. No, under the nuba ipupa. No. Ya, kemudian dengan kita mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan, nah dengan kita menghindari perbuatan seperti pembunuhan makhluk hidup, mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan seksual yang salah, nah kita memiliki
yang disebut sucarita atau perbuatan yang bajik. Nah, di mana ketika kita menghindari perbuatan-perbuatan ini, artinya kita sedang melakukan perbuatan yang indah. Nah, ketika seperti halnya juga di alam manusia, alam binatang, bahkan alam dewa. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak bajik, kita tidak menghindari perbuatan-perbuatan ini, yang artinya kita melakukan tindakan yang menghasilkan hasil yang akusala yang tidak bajik. Nah, sedangkan kalau kita menghindarinya, nah di sini kita sedang mengambil yang disebut perbuatan yang bajik, sucarita. Nah, ini yang disebut sebagai sila, yang dimana ketika kita melatihnya, kita juga sedang mengambil jalan mulia brosur 8. ကောင်းတဲ့ကံကုသိုလ်ကောင်းတယ်မကောင်းတာကောင်းတယ်လောက်မကောင်းတာသိဖို့ပါကောင်းတာသူမြတ်တက်တတ်တာသူမြတ်မပေးတာယူတာသူမြတ်ရာကျူးလွန်တာပေါ့မကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဒုစရိုက်ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့ကာယကိုယ်နဲ့လောက်တာမကောင်းတဲ့ကံအကုသိုလ်ကံပေါ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကပဋိသန္ဓေကျိုးအပယ်လေးဖို့မှာပေးတယ်သူမြတ်တက်တတ်တဲ့ကံကကြအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ရောက်လျက်ဘဝမှာတက်တန်းတူတယ်နော်အရိဏတကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ရောက်လျက်မှာပစ္စည်းဥစ္စာမွဲတယ်ကာမိတုမိစ္ဆဇရကကပ်ပါလာပြီဆိုရင်ရောက်လျက်ဘဝမှာလူမုန်းများတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးလို့မလို့မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေမလုပ်ဖို့သူမြတ်တဲ့မတတ်ဖို့သူမြတ်မပေးတာမယူခြင်းဖို့သူမြတ်အိမ်ရည်မဖြစ်စီဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်ဆုံးမတာသာသနာပဲပါဏတိပါဒဝေရမဏိလောက်ခိုင်းပါအရိဏဒါနဝေရမဏိကာမိတုမိစ္ဆဝေရမဏိလောက်တော့ဘုရားဆုံးမတဲ့နေတော့ကိုယ်မှာသာသနာတည်တယ်သာသနာတည်တော့ကံကောင်းတယ်ကာယကံကောင်းတော့ကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ရရင်ကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကောင်းတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝကြောင့်ရနော်လူပြီးနတ်ပြီး6ထပ်ရတယ်ကာမောစရကုသိုလ်ကကာမဘုံ၌အကျိုးပေးမှာတို့လူပြီးနဲ့နတ်ပြီး6ထပ်ကိုဖြစ်စေခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပဲကြောင့်လေဘဝမတတန်းရှိမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မဲ့လူချစ်ခင်များမဲ့ဒါကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကိုတနာလို့သူမြတ်တဲ့မတတ်ပန်တဲ့သူမြတ်မပြည့်တာမြူခြင်းမှန်တဲ့သူမြတ်ရာမဖြစ်စီပါနဲ့ကာယကံကောင်းအောင်နေသမ်းပါလို့ဘုရားကဆုံးမတယ်အဲဆုံးမတာသာသနာကိုမှတည်အောင်သာသနာပြုတတ်ဖို့လိုတယ် So the Panatipada, Adinadana, so Kamesu Michachara, this effect, no, body action is can produce the as Janaka Kama as Padisandi effect. No? And sometimes some Kusala Kama produce that human being life, but this 3 bad Kaya Kama also produce in the 40 time meaning is after Padisandi. No? So even though this person reborn in human being, because of Adipada, no, his life is a short life, no, lifespan very short, no. Because Adinadana, he always poor, no. Because the Kamisu Michachara, he is hate by other, no. Because this, so have to try not to do Panadipada, not to do Adinadana, not to do Kamisu Michachara, no. If not to do or stay by the 3 kaya karma, and that I can get the good kaya karma. No, so good good dutiful kaya karma body action produce good benefits. No, so at the time this person now practicing according to Buddha teaching. No, Buddha teaching is Buddha admonishment. No, Buddha admonishment. No, so like. We are always obey Buddha admonishment. So in the body action, this called our Buddha Sasana is remain in our body. So try to remain Buddha Sasana in your body. Buddha Sasana in your body. Ya, jadi kemudian kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, artinya kita tidak menghindari perbuatan yang berhubungan dengan kaya kama atau perbuatan tubuh seperti membunuh makhluk hidup, mengambil barang yang tidak diberikan, kemudian juga melakukan perbuatan seksual yang salah.
yang artinya ini akan menghasilkan kama. Nah, kama yang menghasilkan kehidupan yang berikutnya dapat terlahir di alam penderitaan, ataupun nah terkadang karena kama baik, nah kita masih dapat terlahir sebagai manusia. Nah, tetapi kama membunuhan makhluk hidup, mengambil barang yang tidak diberikan, dan juga perbuatan seksual yang salah, nah dapat mengikuti ketika seseorang terlahir sebagai manusia. Nah, jadi kalau ketika kama membunuh makhluk hidup itu matang, nah mungkin orang itu terlahir jadi manusia, tetapi dia memiliki usia yang pendek. Nah, ketika kama dari mengambil barang yang tidak diberikan itu memberikan hasil, nah walaupun dia terlahir jadi manusia, dia juga akan terlahir selalu miskin. Nah, begitupun juga ketika dia terlahir jadi manusia, nah ketika tindakan perbuatan seksual yang salah itu menghasilkan hasil, nah dia juga akan selalu dibenci oleh orang lain. Nah, jadi di sini kalau kita melakukan perbuatan yang tidak indah atau ducarita, nah kita akan selalu mendapatkan hasil, entah itu terlahir di alam menderita ataupun ketika menjadi manusia, nah kita akan selalu berada di keadaan yang menyedihkan. Nah, untuk itu kita harus bisa mengambil hal-hal yang baik, melakukan atau menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, nah sehingga perbuatan kita itu selalu menjadi perbuatan yang indah atau kaya sucarita. Nah, di sini ketika kita melakukan hal ini, artinya kita menjalankan seperti yang Sang Buddha ajarkan. Ya, artinya kita selalu membawa ajaran Buddha Sasana itu di dalam tubuh kita. ကာယကံကောင်းအောင်ကိုယ်မှသာသနာတည်အောင်ပြုတတ်ပြီနော်ကဲကိုယ်မှတည်တော့နှုတ်မှမတည်သေးဘူးသာသနာပါဇက်မှတည်ဖို့လိုတယ်တတ္တဝါတိုင်းမှာကိုယ်နဲ့လောက်တာကာယကံပါဇက်နဲ့လောက်တာဝစီကံစိတ်နဲ့လောက်တာမနောကံအလောက်က3ခုပဲရှိတယ်ကိုယ်နဲ့လောက်တာနဲ့ပါဇက်နဲ့လောက်တာစိတ်နဲ့လောက်တာအလောက်က3ခုပဲအဲ့ဒါကိုမကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲကိုဘုရားကမကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာကောင်းတဲ့အလုပ်ကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာမလို့သိတော်မူရှင်တော်မူတဲ့ကြောင့်ဘုရားကကောင်းအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ကာယကံကောင်းဖို့ဆိုတာသူမြတ်တဲ့ရှောင်ခနဲ့နော်ဝစီကံကောင်းဖို့ပါဇက်မှာသာသနာတည်ဖို့မကောင်းတာ၄ခုရှိတယ်မုဒဝါဒပိတုဏဝါစာပရုဒဝါစာတံဖပလပါအဲ့ဒါဝစီဒုစရိုက်၄ပါးခေါ်တယ်အဲ့ဒါကအကုန်လုံးကမုဒဝါဒကြီးတယ်မို့လို့ငါးပါးသိထားတယ်မှာမုဒဝါဒဝေရမဏိတိခ္ခပရံသမာရိယာမိဆိုရင်ပါဇက်ကိုထိန်းတာပဲနော်မဟုတ်တာမမှန်တာမပြောတော့ဘူးပြီးတော့ပိသုဏဝါစာတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲအောင်ဘုံတိုက်တော့ဘူးပရုဒဝါစာကြမ်းတဲ့စကားပြောတာမရမ်းမဖြစ်တော့ကြမ်းဖြစ်တဲ့စကားကိုမပြောတော့သူများအကျိုးပြည့်စည်တဲ့စကားကိုမပြောတော့တန်ဖတ်ပလာပါဆိုတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးလို့တယ်ဘုရားကမကောင်းတဲ့စကားကိုမပြောပါဇက်နဲ့ထိန်းရတာနည်းနည်းခက်တယ်ပါဇက်မှာသာသနာတည်ဖို့ရအတွက်အကျင့်ရမှာမုဒဝါဒဝေရမဏိတိခ္ခပဒံသမာရိယာမိဆိုရင်ပါဇက်မှာသာသနာတည်တယ်အဲ့ကျတော့ဝစီကံကောင်းတဲ့တမ္မာဝါစာဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ကောင်းသောစကားဖြစ်အောင်တော့ Okay, after remaining the Buddha Sasana in your body, try another remain Buddha Sasana in your mouth. In your mouth. No? So our mouth is to eat and to talk. No? So our mouth is we have to use always to eat and also to speak. No? So our speech must be samavacha always. No? So Veramani, Musawada, Veramani, Adinadana, Veramani. Sorry, Musawada, Veramani, Pisuna Vacha, Veramani, Prusa, Ya, Prusa, Vacha, Veramani, Sapabalaba, Veramani. For Vajikama. So Musawada is a telling line. No, Pisuna Vacha is a backbiting. No, breaking the two people. No, and Prusa Vacha is a harsh speech, rude speech. Sampabalapa is a useless talk. No, so should be there as of state. No, not to do such kind of the four kind of Vajikama. At the time, you are no Vajikama becomes the Samavacha. No, always speak true. No,
always speak politely and gently, no? Always use true and beneficial like that. No? Nah, kemudian setelah kita membawa Buddha Sasana di tubuh kita, nah kita juga harus membawa sasana di setiap ucapan kita. Nah, bagaimana kita membawa sasana di setiap ucapan kita? Nah, di sini kita harus menghindari ucapan yang tidak benar, menghindari ucapan kasar, menghindari ucapan yang memecah belah atau fitnah. Kemudian menghindari ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan gosip. Nah, di sini dengan kita menghindari ucapan-ucapan demikian, nah artinya kita juga memiliki sama waca atau ucapan yang benar. Dengan seperti ini kita juga terus membawa Buddha Sasana di setiap ucapan kita. ဝစီမှာသာသနာပြုဖို့လိုတယ်ဝစီကမကောင်းမှုဆိုရင်အကုသိုလ်ကံအပယ်လေးဖို့ပြိတ္တန်နေရုပ်ပေးတယ်အပယ်မရောက်ဘူးဒါကဒီကံကကပ်ပါလာပြီဆိုရင်ကိုယ်စကားကိုဩဇာမရှိတော့ကိုယ်စကားဘယ်သူမှနားမထောင်တော့အဲကြောင့်ဝစီဒုစရိုက်လေးပါရှောင်ဖို့လိုတယ်နော်သာသနာပြုဖို့ပါဇက်မှာသာသနာတည်အောင်ဒါကပါဇက်ခင်းရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့နေမကောင်းတာလို့ရင်ဘယ်သူပဲလို့နော် တတ္တဝါတိုင်းကကိုယ်နဲ့လောက်တာကာယကံပါဇက်နဲ့လောက်တာဝစီကံပဲလေတတ္တဝါတိုင်းပါဇက်နဲ့အလုံးလောက်တာပဲတတ္တဝါတိုင်းမှာဒီတိုင်းလောက်တာကိုယ်လည်းလောက်စားလည်းလောက်တာจิตကလည်းလောက်တာပဲသူ့အတန်းနေနော်ဒါကြောင့်မကောင်းတာလောက်တော့အကုသိုလ်ခေါ်တယ်ကောင်းတာလောက်တော့ကုသိုလ်ခေါ်တယ်အဲကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားကဆုံးမတယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ဖို့ဆုံးမတယ်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရှောင်ကြိတ်တော့တမ္မဝါစာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဘုရားကသီလမဂ္ဂင်၃ပါးရှိတယ် တမန်ကမန္တတမန်ဝါစာတမန်အာဇီဝကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်တတ္တဝါတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်သာဝတ်နေရရှာတယ်။ဘာနဲ့ရှာကိုယ်နဲ့ရှာတယ်ပါဇက်နဲ့နှုတ်နဲ့ရှာတယ်။အဲ့မှာရှာတဲ့ခါမှာတမန်အာဇီဝဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကာယကံကောင်းပြီးတော့ရှာဖို့ဝစီကံကောင်းပြီးတော့ရှာတတ်ဖို့လိုတယ်။တမန်အာဇီဝဖြစ်အောင်အဲ့ဒါသိချင်กันလုပ်ရမယ်။ So abstaining the bad action in the mouth, no? So at the time, no? So your verbal action become the samavaja, no? So because the telling line, no? This akusala vajikama produce bad effect, no? So at least like that, in some people reborn in the human being because of some kusala karma, but in previous life he telling line, at that time his speech is not powerful, no, not powerful, and also nobody believe that his speech, no. So this because the previous life he telling line a lot, like, no. So because this always the stay the bad verbal action, and then I become the samavaja. At the time, Buddha Sasana remain in your mouth. ဘုရားသာသနာနှုတ်မှာတည်တယ်နော်နှုတ်ဆိုတာ this mouth နော် so Buddha Sasana remain in your mouth နော် this call နော် you never heard right Buddha Sasana remain your mouth so another is a Samma Ajiva နော် Samma Ajiva is related with the related with the related with the livelihood your livelihood must be always there free from the Miccha Ajiva. No? So you ask money, not killing being, not telling lying, like said, like at the time you are livelihood Ajiva is the Samma Ajiva. No? Ya, di sini kita harus menghindari ucapan yang tidak benar atau menghindari musawadah. Nah, karena tindakan dengan ucapan yang tidak benar atau ucapan tidak benar ini akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Contohnya kalau terkadang kita terlahir sebagai manusia karena perbuatan kebajikan yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Tetapi
hasil dari musyawadah atau ucapan tidak benar ini akan memberikan hasil seperti walaupun dia terlahir jadi manusia, tetapi ucapan yang dia ucapkan itu tidak berbobot. Yang artinya terkadang banyak orang meragukan ucapannya atau tidak percaya dengan ucapannya. Nah, sehingga omongannya itu tidak didengar oleh orang lain. Nah, ini merupakan hasil dari contohnya musyawadah. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar tersebut. Nah, sehingga kita selalu membawa Buddha Sasana di mulut kita. Nah, mungkin kalian tidak pernah mendengarkan membawa Buddha Sasana di mulut kalian. Nah, di sini dengan kalian menghindari ucapan-ucapan tidak benar ini, nah kalian sebenarnya sedang membawa sasana di mulut kalian. Nah, kemudian di sini adalah mica ajiwa. Nah, di sini kita harus menghindari penghidupan yang salah. Nah, contohnya dengan kita mengumpulkan harta, dengan membunuh makhluk hidup, dengan mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, jadi dengan seperti itu kita akan melakukan penghidupan yang benar dan ini harus kita hindari. Buddha Bhada, Buddha Desa Libatida Bhada, Sumi, Siakai Dai, Nida Bu, Buddha Bhada Pore. Kayagan Gao, Nikaine, Wazigan Gao, Nikaine, Bida Monogan Gao, Nikaina, no? Kayagan Gao, Wazigan Gao, Dila Netain, Avadila, Kong Avadila, Liva Gobabi, no? Liva, Asunga Dura, Muisiwari, Tona Pokoka, was Pazaka Dola. Pazatoka Leka Kayagan Level, Magana, Rajamulo, Dura, who's Miam, Shawam, Puraba, Durijem, Duridian, Metila, Avadila, no? A pony de Guinea Medilaga, Dekabudia, Miyaji, Ea, Neala, don't Neang Adela, Nea Conate, Nea Conapoki, no? A Pony Dila, and Lude Dila, Lude Dila, Avadila. Ubuနေတဲ့တဲ့ဥပောဒရတိလ၈ပါးတိလ9ပါးတိလ10ပါးတိလပဲဒါပဲเนาะဒါကိုတိလဆိုတာကကာယကံဝစီကံကောင်းလေ့ကျင့်ကံလုပ်တာပဲအဲ့မှာကာမကိုမသာသနာတည်အောင်နှုတ်မှာသာသနာတည်ဖို့တိလသာသနာတိလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမှာတိလအဆုံးအမတည်းနေတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်ဘုရားသာဖြစ်တော့ကံကောင်းတယ်ကံကောင်းတော့ကာယကံဝစီကံကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ရတော့လူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ပြည်6ခတ်တောင်ရောက်နေတယ်နတ်ပြည်လည်းရောက်ဖို့ဒါကံကောင်းပြီဆိုရင်ဒါကအာဖတိလမြဲနေပြီဆိုအပေတကားပိတယ်အပေလေးပုံဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဒါကြောင့်အာဖတိလတော့မြဲနေအောင်ဘုရားဘာသာဖြစ်အောင်နေတော့ကိုလိုပါတယ် So today all you also undertake the at least 5 precepts. No, some people 8 precepts maybe. No. So among the 5 precepts I already explained the Panadipada Vedamani, Adinadana Vedamani, Kamisumicajara Vedamani, Musawada Vedamani. No, last one is the Surameya Minjapama Dathana Vedamani. No, Surameya Minjapama Dathana this bad action. No. Drinking alcohol, drinking the beer, taking intoxicant. So this bad action support to the many the duchirita, no. So because this have to stay there, Kamesumicajara, Minjapama, Dathana. No? So if you can be protect the 5 precepts, and then your body action, verbal action are always beautiful, no. So at the time, this beautiful karma is called Sila Kusala Karma. No? Sila Kusala Karma can produce as a Parisanti effect of human being and 6 Deva war. No? Sila Kusala can produce. No? So because this Buddha admonished, no? To beautiful body action, verbal action. No? This called so Buddha Sasana tattoo in your body. Buddha Sasana remain in your body and your body in your mouth. Your body and your mouth. No? These two. And also another Manokama also has. Manokama, no? Sarawa explain. No? Nah, kemudian pada hari ini kalian semua juga mengambil yang namanya Pancasila. Minimal Pancasila. Mungkin juga ada yang mengambil 8 sila juga.
Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan sila 1 sampai ke 4, yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan seksual yang salah. Nah, ini semua mengacu kepada tindakan yang indah, kaya sucarita. Nah, kemudian dengan kita menghindari ucapan yang tidak benar, nah ini pun juga kita sedang menjalankan ucapan yang indah. Nah, di sini ada satu lagi, yaitu adalah Surameraya Majapahmadatana, yang artinya kita juga harus menghindari minuman yang keras, minuman alkohol, mengambil obat-obatan yang melemahkan kesadaran, dan ini juga harus kita hindari, yang sebenarnya termasuk ke dalam kaya dicarita. Nah, jadi kalau kita melakukan menjaga 5 sila ini, yang sebenarnya 5 sila ini juga dapat menghasilkan hasil bahwa kita dapat terlahir di alam manusia dan juga di 6 alam dewa yang disebut sila kama. Nah, jadi sila kusala kama. Nah, jadi sila kusala kama ini atau ketika menjadi penyebab kalian terlahir, kalian dapat terlahir di alam manusia ataupun di 6 alam dewa. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya selalu menjaga yang namanya 5 sila ini. Nah, sehingga dengan kita menjaga 5 sila ini pun kita juga sedang mengucapkan atau membawa sasana itu di tubuh kalian dan juga di mulut kalian. Jadi Buddha Sasana Titatu, yang artinya Buddha Sasana berada di tubuh kalian dan juga di mulut kalian. သီလသာသနာသီလသာသနာကိုမှသီလကျင့်စဉ်ကကာယကံဝစီကံကောင်းခြင်းသာသနာကိုမှတည်ကြည်တယ်ပါဇက်မှတည်တယ်ဘာသာသနာသီလသာသနာတည်တယ်သမာဓိသာသနာပညာသာသနာကမနောမှာပြုရမယ်မနောကံကောင်းအောင်စိတ်ကိုသိရမယ်အဓိကစိတ်ပဲသတ္တဝါတိုင်းမှာစိတ်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ပွားတယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကွဲဖို့အဓိကစိတ်ပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ကောင်းတာပြောမယ်ကောင်းတာလုပ်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်မကောင်းတာပြောမယ်မကောင်းတာလုပ်မယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတာလုပ်မလုပ်ဖို့ရအတွက်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့အပြောတွေပြောမယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မှာမို့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတတိဝရိယသမာဓိဉာဏ်နဲ့ထိရမယ်စိတ်ကိုထိရမှာပဲသမာဓိကျင့်စဉ်ကသမာဓိဘာဝနာနဲ့ပညာဘာဝနာကိုပွားမယ်ဘာဝနာပွားတတ်ဖို့စိတ်ကိုထိရဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် So body action and verbal action are related with the sila, no? So sila sasana is a good body action and good verbal action. It's called sila sasana, no? After that, no, samadhi sasana and pinya sasana, no? Sila, samadhi and pinya sasana is related with the manokama, no? So manokama. So because this manokama is more important. So if the manokama is broken, at that time they all support to the verbal action and body action also. No? Because also akusala mind. No? Everybody has a mind. Everybody has consciousness. No? Sometimes akusala mind. Sometimes kusala mind because you are not yet arashit. No? So akusala mind support to the bad body action and bad verbal action. No? Kusala mind support a good body action and good verbal action. So because this monokama is very important to control by samatha and vipassana meditation. Samatha bhavana and vipassana bhavana. No? So this called samatha bhavana and samadhi bhavana and pinya. Samadhi sasana and pinya sasana. So sila sasana, samadhi sasana, pinya sasana. And kaya kama, vajikama, manokama, they are directly related.
Ya, dengan kita menjaga 5 sila, yang artinya kita sedang melakukan perbuatan tubuh yang bajik dan juga ucapan yang bajik. Nah, di sini yang termasuk ke dalam sila sasana. Nah, jadi mereka termasuk ke dalam sila sasana. Kemudian setelah sila sasana kita juga harus melanjutkan menjadi samadhi sasana dan juga panyasasana. Yang artinya di sini adalah aktivitas batin kita. Nah, setiap orang punya kesadaran, setiap orang punya batin. Terkadang kita memiliki batin yang kusala, nah terkadang kita memiliki batin yang akusala. Yang karena kita belum mencapai nibbana, nah jadi batin kita selalu berpindah-pindah dari yang bajik ke yang tidak bajik. Nah, tetapi di sini pikiran kita itu sangat penting. Kalau kita memiliki pikiran yang kusala, nah itu akan mengarahkan kepada perbuatan yang bajik dan juga ucapan yang bajik. Nah, tetapi kalau kita punya pikiran yang tidak bajik, yang artinya sebenarnya akan mengarahkan ke perbuatan yang tidak bajik dan juga ucapan yang tidak bajik. Nah, jadi dengan mengembangkan batin kita dengan samadhi sasana dan panyasasana, nah kita juga bisa menghindari hal-hal yang tidak indah. Nah, dengan kita ya, oke. ဒီကစိတ်ပဲစိတ်ဆိုတော့တတ္တဝါတိုင်းမှာရှိတယ်ခွေးမှာလည်းရှိတယ်ဝက်မှာလည်းရှိတယ်နွားမှာလည်းရှိတယ်နော်ဘယ်တတ္တဝါတိုင်းမှာစိတ်ရှိတယ်ဒါနော်စိတ်တွေဖြစ်နေတာစိတ်ကနော်စိတ်ကကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်သူများကြောင့်လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတော့တတ္တဝါတိုင်းမှာဖြစ်နေတာပဲနော်ကဲစိတ်ကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲမြင်စိတ်ကြားမျက်စိမှာဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်ကနားမှာဖြစ်တယ်နံတိစိတ်ကနှာခေါင်းမှာဖြစ်တယ်အရသာတိစိတ်ရှာမှာဖြစ်တယ်တွေးထိစိတ်ကိုယ်မှာဖြစ်တယ်တွေးစိတ်ဒီနှလုံးမှာဖြစ်တယ်တတ္တဝါတိုင်းမှာဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပဲစိတ်တွေအာယုန်လေးကြောင့်ဖြစ်တယ်အယောင်မျိုးစုံရူပယုံအယောင်တွေတွေ့ပြီဆိုရင်မြင်စိတ်ဖြစ်မယ်အတန်တွေတွေ့ပြီဆိုရင်ကြားစိတ်အတန်မတွေ့ဘဲနဲ့ကြားစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအနံ့တွေ့ရင်နံတိစိတ်ဖြစ်မယ်အရသာတွေ့ရင်ရှားသာတိစိတ်ဖြစ်မယ်တွေးထိစိတ်တွေ့ရင်ဘုဒ္ဓဘာသာတွေ့ရင်တွေးထိစိတ်တွေဖြစ်မယ်တွေးစိတ်တွေကတော့ကောင်းတာတွေ့ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတာတွေ့ရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှာပဲစိတ်တွေကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပဲနော်ဘာကြောင့်လဲအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်လေးတွေကကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်သူများကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံနဲ့တွားတဲ့တိုင်းစိတ်ပြောဖြစ်ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတာပဲအဲ့စိတ်လေးတွေကိုသိအောင်လုပ်ရမယ် So every living being has a mind consciousness. Not only human being, but also in the animal, the dog, pig, cow, they all have that consciousness. So why the consciousness arise? Because there are the objects. Objects strike to the eye, maybe color strike in the eye at the time, Chakku Vijnana arise like that. So sound strike to the ear at the time, Sota Vijnana arise. Now smell strike to the nose, at the time, Ghana Vijnana arise. Taste, object strike to the tongue, Jiva Pasada at the time, Jiva Vijnana arise. Tangible object, Potabharamana strike to the Kaya Pasada at the time, Kaya Vijnana arise. So now mind object, Dhammaramana, mind object strike to the Adyavatu. At the time, mind is a Mwenga is a Manodwara. At the time, Mano Vijnana, Mano Dhatu, Mano Vijnana Dhatu arise. So because this object is a one cause to arise the consciousness. Depend on the attention, manasikara. At the time, alternatively, consciousness arise one by one. They also arising after that perishing way. Very short time. So to practice, vipassana, have to try to understand such kind of the mind consciousness arising perishing. Ya, setiap manusia punya batin, setiap manusia punya kesadaran. Tidak hanya manusia, tetapi semua makhluk
termasuk juga binatang seperti babi, sapi, anjing. Nah, semuanya juga punya kesadaran. Nah, di sini setiap kesadaran yang muncul, contohnya kesadaran yang muncul itu memerlukan objek. Nah, contohnya ketika ada proses kesadaran mata, nah, di mana warna itu impinge atau menghantam ke mata. Nah, di mana kesadaran mata akan muncul. Begitupun juga ketika ada suara yang mendekat kepada telinga. Nah, di sini kesadaran telinga muncul. Kemudian ada bau mendekat ke hidung. Nah, kemudian kesadaran hidung muncul. Begitupun juga rasa mendekat ke lidah, kesadaran lidah muncul. Begitupun juga sentuhan mendekat ke tubuh, kesadaran tubuh muncul. Nah, begitupun juga objek-objek batin kemudian muncul di dalam batin, itu juga akan menghasilkan kesadaran batin. Nah, di sini ketika objek kesadaran ini muncul, akan menghasilkan kesadaran. Nah, ketika kita berlatih vipassana, nah kita juga harus bisa melihat proses batin yang seperti ini.စိတ်ကိုဖမ်းပါစိတ်ကစိတ်ထွက်ရှေ့ရချမ်းတယ်6ပေါက်ပြီးတယ်5ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့တစ်ပေါက်ကနေမနှောပေါက်ကနေစိတ်ကိုထိမှာတောင်ပို့ကြီးကိုတောင်ပို့6ပေါက်အပေါက်6ပေါက်ရှိတဲ့တောင်ပို့ကြီးကိုလောတိကဆိုတော့ပို့ဖမ်းခိုင်းတယ်တစ်ပေါက်အပေါက်ကိုပိတ်တယ်အပေါက်5ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့တစ်ပေါက်ကနေတောင်းပြီးတော့အဲ့ကိုပုတ်မိသလိုပဲမျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ရှားပေါက်ကိုယ်ပေါက်တွေကိုပိတ်ပြီးတော့မနှောကနေပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေသိတဲ့အလုံးနဲ့စိတ်ကိုထိမ့်မယ်အလုံးကိုကြိုးစားတာကဝင်လေထွက်လေသိအောင်ကြိုးစားနေတာကဝိရိယဝင်လေထွက်လေကိုမမေ့တာကတတိဝင်လေထွက်လေကိုမစိတ်ရောက်နေတာကသမာဓိ9မိနစ်ရောက်နေရင်ဝင်လေထွက်လေကိုသိနေတာကဉာဏ်9မိနစ်သိနေရင်9မိနစ်သမာဓိသာသနာတည်တယ်10မိနစ်သိနေရင်10မိနစ်စိတ်ကိုထိမ့်နေတာစိတ်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုအလုံးနဲ့ထိမ့်ရတယ်ဝင်လေထွက်လေအသက်ရှူတာလေးသိတဲ့အလုံးနဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ကြည့်ပါ So mind arrive in the sixth door, sixth dwara, sixth door. So to control the mind at the time, among the sixth door, so 5 door please close. No, this meaning is eye door, ear door, no, nose door, tongue door, body door close. Only open the mind door only. No, because cannot control the same time or six door. No, at the time, close the 5 doors and open the 1 door only. At the time, easily can be control this mind. So, for example, there is a one the Thomas house. Thomas house, you know, and the white ant also stay inside like that. No, very big sometimes. So one day, the lizard enter inside the Thomas house. At the time, this Thomas house says hole, no, to enter inside the Thomas house. At the time, the person who want to catch this lizard, he close another 5 entrance, 5 door. He close. He open 1 door only, and he watch this lizard come up. No, and then easily can catch the lizard. No, in the same way, the one who want to control the mind, so close 5 door and open the mind door only. No, at the time you can easily discern the mind. So at the time you can be control your mind to be beautiful. No, it's called kaya karma. No, kaya karma is beautiful. This meaning, so Buddha Sasana remain in your mind. No, so first in the body, first in the mouth, now in the mind. Ya, kemudian kita punya 6 pintu. Nah, tadi yang sudah dijelaskan
pintu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan untuk sentuhan dan juga pikiran. Nah, bagaimana kita mengendalikan pikiran kalau kita memiliki 6 pintu? Ya, jadi tidak mudah untuk mengendalikan pikiran dengan 6 pintu. Untuk itu, kita harus menutup 5 pintu untuk mengendalikan pikiran kita. Nah, apa itu menutup 5 pintu? Nah, di sini kita harus menutup mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, dan juga sentuhan tubuh kita. Nah, untuk dapat mengendalikan pikiran kita. Nah, di sini ada satu perumpamaan. Mungkin kalian tahu seperti rumah semut atau rumah rayap. Nah, di mana biasanya sarang semut atau sarang rayap ini dia memiliki banyak lubang. Nah, jadi satu kali ada satu kadal itu masuk ke dalam lubang tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk menangkap si kadal tersebut? Artinya kita harus menutup semua lubang dan hanya menyisakan satu lubang dan kemudian kita harus menjaganya dengan seksama di lubang tersebut. Nah, ketika si kadal itu keluar, nah kita bisa menangkap kadal itu dengan mudah. Nah, begitupun juga dengan pikiran kita. Nah, untuk mengendalikan pikiran kita, nah kita harus menutup 5 pintu yang lainnya, sehingga kita dapat dengan mudah untuk mengendalikan pikiran kita. Nah, di sini mengendalikan pikiran kita artinya kita sedang mengembangkan manokama, yang artinya tadi sudah dijelaskan bahwa kita membawa Buddha Sasana di tubuh kita. Kita juga membawa sasana di mulut kita. Nah, sekarang kita membawa Buddha Sasana dengan mengendalikan pikiran kita, artinya kita sedang membawa sasana di batin kita. Menurut saya itu baca, Vyavada, Misa Diti, ada di Mapiano. Abisa Suraga Loba, Diego Abian Loba. Vyavada Sura Diego Abian Doda. Dati Sura Moha, no, Dikara Moha, Mamina, Matida, Moha. Adikara Loba Doda Moha, Kayamabe. Hey, Loba Doda Moha, Sika, Ninoji, Sika, Siku, Ninoji, Akudu Piji, Jonga, Loba Doda Moha. Hey, Loba Doda Moha, Siko, Kayama. နော်အာယုံနဲ့တွေ့ရင်အာယုံကိုအတန်ကြိုက်တယ်မုန်းသူကြည့်ရင်မုန်းစိတ်ဖြစ်မှာပဲကြိုက်ရင်လောဘဖြစ်မှာပဲမကြိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်မှာလောဘဖြစ်မှန်းသိဒေါသဖြစ်မှန်းသိရင်ကောင်းတယ်မသိရင်မောဟကဖုံးသွားမောဟဖုံးတော့လောဘကြီးတယ်ဒေါသလည်းကြီးတော့ဒေါသကြီးရင်လည်းစိတ်ဆိုးတော့ဝဇက်ကမကောင်းတော့ဝစီကံမကောင်းတော့ကာယကံလည်းမြောက်တယ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုထိမ့်တတ်အောင်လောဘဖြစ်မှန်းသိရင်ရှောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒေါသဖြစ်မှန်းသိရင်ရှောင်တတ်ဖို့လိုသိရင်မသိရင်တော့မောဟဖုံးမှာပဲသိရင်တော့မောဟမဖုံးတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လောဘဖြစ်မှန်းသိရင်ဝင်လေကြည့်ထွက်လေကြည့်1ဝင်လေထွက်လေ2 3 4 5 6 9 10ထက်အာယုံတောင်းပြပါဒေါသဖြစ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာစိတ်ဆိုးတာမကြိုက်ရင်စိတ်ဆိုးမှာပဲစိတ်ဆိုးပြီးဆိုမှန်းသိရင်ဝင်လေကြည့်ထွက်လေကြည့်အာယုံတောင်းပြပါဒါဆိုရင်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်နည်းနည်းဖယ်ရလာဖယ်ရလဲကိုယ့်အတွက်ဒါဘုရားခန့်တဲ့ကျင့်နေခေါ်တယ်နော်အဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် Yeah, lizard. We are seeing the example of the lizard. Lizard were coming up from that farming house. So so we want to catch the lizard. So some also want to go out, I think, to swim. He always watching the swimming pool. At the motto, no, you finish. You cannot swim. Lisa is like somebody Uttamananda. So have to catch the mind by one door, no? So sometimes this mind has a loba dosa moha, no? At that time, quickly we have to control by meditation, by anapana, no? Sometimes loba arise quickly, change the object like that. No, that breathing out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If your mind is rich in the meditation object, this thinking loba might
never arise like that. So they are backward like that. No? Because in the same time, Loba and Kusala mind cannot arise together. So always you try the Kusala mind or meditation, Bhavana, Citta. At that time, Loba Dosa Moha never arise. No? This is very important. No? Because thinking make the Loba Dosa Moha. No? So if you are not meditate, always Loba Dosa Moha coming. No? If you meditate, at that time they are Akusala mind are always backward. No? So you must try only one word only, no one business only, meditation only. So Loba Dosa Moha automatically they are run away. Like that. So this called they are watching by mind door, no? Seeing the mind like that. No? This is very important. No? Ya, kemudian tadi penjelasan mengenai rumah semut atau rumah rayap, yaitu menutup semua pintu dan menjaga hanya di satu lubang, sehingga dengan mudah untuk menangkap kadal yang masuk ke dalam rumah semut tersebut. Sama seperti halnya Samanera katanya tadi, di mana Samanera selalu melihat ke kolam renang karena memang mau berenang katanya. Nah, jadi seperti halnya menangkap Samanera begitu, yang seperti kadal gitu. Nah, jadi di sini dengan kita berlatih mengembangkan batin yang benar atau manokama, batin yang baik, yang artinya di sini sebenarnya seperti halnya kita mengembangkan batin kita dengan objek meditasi. Nah, contohnya anapanasati. Nah, jadi kalau kita selalu memperhatikan objek meditasi kita, nah pada saat itu batin kita selalu memunculkan batin yang bajik. Tetapi kalau kita berpikir hal lainnya selain meditasi, nah itu akan selalu memunculkan objek yang tidak bajik, selalu memunculkan loba dosa moha. Nah, kalau kita selalu berusaha mengarahkan batin kita ke objek meditasi, nah pikiran loba dosa moha itu akan menjadi jauh dengan kita. Nah, jadi dengan seperti ini kita dapat mengembangkan batin kita atau manokama. Nah, sehingga ketika kita ini merupakan hal yang penting yang perlu kalian catat ketika kalian meditasi. Jadi harus menghindari pikiran-pikiran lain selain objek meditasi. မနောကံကောင်းဖို့အဓိကစိတ်ပဲလေစိတ်ကအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်သူများကြောင့်လည်းမဟုတ်စိတ်ကအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်အာယုံကောင်းစိတ်ကောင်းမယ်အာယုံမကောင်းရင်စိတ်ကမကောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းဖို့ရအတွက်စိတ်ကိုတတိဝရိယသမာဓိနဲ့ထိန်းဖို့လိုတယ်သမာဓိဘာဝနာပွားမှာကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းနေရှိတယ်ဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိဇ္ဇပရိဒါနပတ္တနုမောဒနာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မာဆိုတာပုံညာကရိယာဝတ္ထုကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်း10မျိုးရှိတယ်ဒါနလုံးလဲတော့သီလဘာဝနာဘာဝနာက2ခုရှိတယ်သမာဓိဘာဝနာနဲ့ပညာဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာထက်ခါဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဘာဝနာပေါ်တယ်တတိဝရိယသမာဓိတွေထက်ခါဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုသမာဓိဘာဝနာပေါ်တယ်အမှန်တွေထက်ခါသိအောင်လုပ်တာပညာဘာဝနာပေါ်တယ်ခေါ်တယ်ဘာဝနာပေါ်တဲ့ပုဒ်ပြီးတော့အပ္ပစာယနာယူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူသေးဖို့ဝေယဝိဇ္ဇအဖေဝေယဝိဇ္ဇမိဘဝေယဝိဇ္ဇတွေလုပ်နေကုသိုလ်ရတယ်ပဋိဒါနာကိုယ်စီမှာရောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသူများပေးတာပဋိဒါနာသူများပေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပတ္တတာရုခေါ်တာကိုပတ္တနုမောဒနာဓမ္မတဝနာတရားနာတာဓမ္မဒေသနာတရားပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတွေပဲဒိဋ္ဌိစုကမ္မကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့လုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတယ်လို့ယုံကြည်တာကိုယူဖြတ်နေခေါ်တာနော်အဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတွေဖြစ်နေရင်မနောကံကောင်းနေတာပဲစိတ်ကကောင်းနေတာပဲဒါကြောင့်မို့စိတ်လေးကိုဖြူစင်ဖို့ရတဲ့သမာဓိဘာဝနာပွားမယ်တတိဝရိယသမာဓိကောင်းထက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာကိုသမာဓိကဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကတမ္မဝါယမပဲလေလေးသိအောင်ကြိုးစားနေတာကတမ္မဝါယမလေလေးကိုမမေ့တာကထင်ရှားနေတာကတမ္မာတတိလေလေးပေါ်မှာစိတ်လေးနေတာကတမ္မာတမာတိတမာတမာတိသိတော့လေလေးသိနေတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိ
ဒီလေးကိုတွေးနေတာသမ္မာသင်္ကပ္ပအဲ့မကင်နေလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေတတ်တယ်မကင်တွေကိုယ်တဏ္ဍမှာတတ်ဆင်ထားသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပပြအောင်ကျင့်ရမယ် So minds arise because the object. No? Object also important cause to arise the mind. So because this whether mind is desirable and undesirable, so you have to control whether you are sati, viriya, and samadhi. No? This is called samma vayama, samma sati, and samma samadhi. No? Whether object is desirable or undesirable object, if you have the sati, samadhi, pinya, so you can get the kusala karma. No, otherwise, you see the desirable object at the time loba may be arise. Sometimes undesirable object like you see that your enemy, you are hate person at the time dosa arise like that. Huh? So because this not to arise loba dosa moha, or we control your mind by sati, viriya, and samadhi. Now this also three meginga in there among the noble eightfold paths. So if for example, so you pay attention the breathing in, breathing out. At the time, this effort is samavayama. No, always remembering is samasati. At the time, mind is stable in the object is called samadhi. No, so this samavayama, samasati, samadhi is a samadhi meginga. So depend on samadhi meginga. At the time also samadhi and samasekapa meginga also understand. Not because Sadiq take this object at the time, Samasekapa also application to the object and the Samadhi realize as really as. No? Ya, kemudian batin itu memerlukan objek, artinya kesadaran itu memerlukan objek untuk muncul. Ya, jadi objek juga penting untuk kesadaran agar muncul. Nah, di sini kita juga harus menjaga perhatian kita kepada objek meditasi kita. Nah, sehingga dengan kita dapat menaruh perhatian kita kepada objek meditasi, nah sebenarnya kita sedang mengembangkan tiga faktor dari Jalan Mulia Brosur 8, yaitu sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Nah, maksudnya apa sama wayama atau semangat yang benar atau usaha yang benar? Nah, di sini ketika kita terus mengusahakan agar pikiran kita terus berada di objek meditasi, nah kita sedang mengembangkan yang disebut usaha yang benar atau sama wayama. Nah, kemudian dengan tidak lupa kepada objek, selalu kepada objek meditasi kita, nah kita juga sedang mengembangkan sama sati atau perhatian yang benar. Nah, kemudian ketika batin terkonsentrasi kepada objek, nah kita juga sedang mengembangkan sama samadhi atau konsentrasi yang benar. Nah, berdasarkan tiga faktor dari Jalan Mulia Brosur 8 ini, terutama karena konsentrasi, kemudian faktor yang lainnya seperti pandangan benar, samadhi dan sama sangkapa, pikiran benar itu juga muncul. Nah, jadi berdasarkan tiga magangga atau tiga faktor dari Jalan Mulia Brosur 8, nah yang membuat meditasi kita itu menjadi terkembangkan dengan baik. And also to possess beautiful kusala manokama, find the punya kriya watu, 10 punya kriya watu. No? Number 1, dana. No? Dana, and also patidana, patanumodana. No? 3 kind of dana. No? And also sila, apachayana, no? Sila, apachayana, vaya-vicca. No? And also the bhavana, dhamma, tisana, dhamma savana, no? And also ditiju karma. No? Altogether, 10 punya kriya watu. No? So always accumulate this 10 punya kriya watu at the time. Your manokama is always beautiful. So at the time Buddha Sasana remain in your mind. Dan juga untuk menyempurnakan yang disebut tindakan batin atau pikiran yang benar. Nah, kita juga harus selalu mengembangkan
dasapunya Kiryawatu atau 10 landasan perbuatan bajik, yaitu dana. Dana ada 3 jenis, yaitu dana, patidana atau pelimpahan jasa, dan juga patanumodana, yaitu ikut berbagi atas kebajikan orang lain. Nah, kemudian mengembangkan sila. Nah, di sila juga ada 3, yaitu sila, menjaga sila, kemudian apacayana, menghormati orang yang lebih tua atau orang yang pantas dihormati, dan juga wayawaca, melakukan servis atau pelayanan. Kemudian bawana, meditasi. Nah, di sini selain meditasi ada juga dhamma desana, memberi ceramah dhamma, kemudian dhamma sawana, mendengarkan dhamma desana, dan juga ditiju kama, memiliki pandangan yang benar. Nah, di sini dengan kita selalu melakukan 10 landasan perbuatan kebajikan ini, nah ini juga yang akan menyempurnakan pikiran kita. သမာဓိဘာဝနာကတတိပတိယသမာဓိကောင်းလေးဖက်လေးနဲ့ချိန်မှာမောနောမှာသာသနာပြုမယ်သမာဓိသာသနာဘယ်မှာပြုမလဲမနောမှာပြုမယ်သာသနာတည်သွားရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားခိုင်းတဲ့တမနောခံကောင်းအောင်ကျင့်တော့စိတ်အေးလာပြီစိတ်အေးပြီဆိုရင်ပညာသာသနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခိဉာဏံဒုက္ခသမုဒယဉာဏံဒုက္ခនិရောဓဉာဏံဒုက္ခនិရောဓိကာဂามနိပฏิပရာယဉာဏံ အယံဩဇတိသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိပညာဘာဝနာပွားမယ်ဒုက္ခကို30ပုံလုံးကိုဒုက္ခလို့သိနေရမှာအဲ့ဒါကိုသိရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာရတယ်ဉာဏ်နဲ့ချက်နဲ့ကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒါတက္ကပြောင်းလုပ်နေရပညာဘာဝနာမနောမှာပြုတယ်ခေါ်တယ်ဒုက္ခကိုယ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တာမဟုတ်သူများကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘာကြောင့်မသိလို့ဖြစ်တယ်မသိတော့တွေ့တာလို့ဖြစ်တယ်တွေ့တာတော့စွဲလို့ဖြစ်တယ် စွဲုံနဲ့မကဘူးရအောင်လုပ်ကြတယ်ဘိုးနဲ့လုပ်တယ်ပါဇက်နဲ့လုပ်တယ်စိတ်နဲ့လုပ်တယ်ကောင်းတာလုပ်တော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မကောင်းတာလုပ်တော့အကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်29ပုံရောက်တယ်အကုသိုလ်ကြောင့်အပယ်လေးပုံရောက်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေအတ္တမဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပွားဒုက္ခလည်းသိရမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရမယ် ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလုံနေသည်ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်မှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမလုံတော့ဒုက္ခကိုသိနေပြီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်နေတာမသိတာကိုပယ်တယ်မသိတော့တွေ့တာမှုတွေနဲလာမယ်ဆွဲလမ်းမှုတွေနဲလာမယ်အလုံးမနောကံတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိတဲ့နေရာនិရောဓကိုသိလာនិရောဓတဲ့ရောက်ကြောင်းမျိုးကတမ္မာဒိဋ္ဌိ တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပွားမယ်ဒါကြောင့်သွားရတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာသစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပညာဘာဝနာအဆုံးမှာသစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေအေးသွားပြီဒုက္ခတွေတန်တရားလဲတဲ့ဒုက္ခရှိသွားပြီနော်ဒုက္ခတွေကိုသူများအေးတဲ့နေရာရောက်ဖို့ရအတွက်ဒါနာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ Sadhu. So, Samadhi Sasana and Panya Sasana remain in your mind. At that time, your mind is more calm down and peaceful. At that time, you can get the Samadhi Jnana. So Samadhi Jnana, understand the Four Noble Truths. No? Four Noble Truth is number one, Dukkha Sacca. No? So Dukkha Sacca is nothing, only 31 place also called Dukkha Sacca. No? So for Apaya, also Dukkha Sacca, 37 place, 37 means that human being, 6 Deva war, 20 Brahma. No? So this for Apaya is because the Akusala Karma. No? So 37 place because the Kusala Karma. No? So 31 place is only the Dukkha Sacca only, cannot get the Loputara. No? So this is Dukkha Sacca. No? So at that time, the cause of Dukkha Sacca was Samudaya Sacca. Why Dukkha Sacca, right? Because the ignorance, avijja, attachment, and clinging, upadana. No? Because this delusion, attachment, and clinging, they do kusala karma or akusala karma. No?
and then kusala karma or akusala karma produce in this life. No? So in this life also they were trying again. Kusala karma, akusala karma depend on avijja. Like that, no? At that time, samsara are never stop. No? This understanding, this cause and effect, no, have to try vipassana. No? Vipassana knowledge to get vipassana knowledge by mega secca. No? So dukkha secca is have to realize as really as. No? After that, samudaya secca have to remove. No? At that time, mega secca have to develop. At that time, you can attain the nirodha secca. No? So the cause there is effect. At the time, to stop the cause, to stop the effect, dukkha. At the time, you must make the cause also stop like that. No. At the time, we call avijja, no, tanha upadana, sankhara karma. At the time, dukkha secca always arising. At the time, you can make that to stop the avijja, no, to remove avijja. At the time, there is a no dukkha secca. Okay, no. So because they understanding this, no, you can get the samadhi jnana, no, perfect samadhi jnana. No? Perfect samadhi jnana you can get in the Lokuttara Mega style. No? There are 4 Lokuttara Mega. No? So Lokuttara Mega that you understand the Four Noble Truth. Because this Ariya person already getting the Ariya Mega, they always know the Four Noble Truths. Because they already remove the avijja. No? Which conceive the Four Noble Truths. No? No? Anytime they can see the Four Noble Truths. No? So because this logic which may you all also trying the Buddha Sasana, Sila Sasana, Samadhi Sasana, Panya Sasana in your body, mouth, and your mind, and you all attain Nibbana quickly. Sadu, sadu. Hmm. Nah, di sini samadhi sasana dan panya sasana merupakan hal yang penting. Dengan kita mengembangkan secara sempurna samadhi sasana dan panya sasana, kita dapat mengembangkan pandangan benar. Nah, apa itu pandangan benar atau samadhi? Nah, di sini sebenarnya mengetahui 4 kebenaran mulia dengan sebagaimana adanya, itu yang disebut sebagai samadhi. Jadi untuk memiliki pandangan yang benar, kita harus mengembangkan samadhi sasana dan panya sasana dengan sempurna. Nah, di sini yang disebut 4 kebenaran mulia sebagaimana adanya adalah yang pertama, kebenaran mulia akan penderitaan. Nah, apa itu kebenaran mulia akan penderitaan? Tidak lain tidak bukan hanya 31 alam kehidupan. Ya, 4 alam menderita dan 27 alam bahagia. Nah, di sini karena perbuatan aku salah yang menghasilkan para makhluk terlahir di 4 alam menderita. Begitupun juga karena perbuatan yang bajik yang dapat menyebabkan para makhluk terlahir di alam yang bahagia, di 27 alam kehidupan. Nah, jadi yang disebut kebenaran mulia akan penderitaan itu hanya berupa 31 alam ini. Nah, kemudian kebenaran mulia akan asal mula penderitaan. Nah, jadi sebab kenapa seseorang selalu terlahir di 31 alam. Nah, di sini ada 5 sebab, yaitu awija, kebodohan, tidak mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, karena kebodohan ini melahirkan tanha, kemelekatan, menginginkan untuk menjadi sesuatu, menginginkan untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, di sini adalah tanha. Kemudian upadana, ada kemelekatan yang terus berulang yang menjadi cengkeraman. Nah, kemudian ada sangkara kama, yang sehingga setiap makhluk selalu terlahir di 31 alam kehidupan. Nah, dengan mengetahui proses ini, nah kita berlandaskan pengetahuan ini, nah kita berlatih vipassana. Nah, mencatatnya sebagai anicca dukkha anatta. Nah, dengan berlatih vipassana, yang artinya kita sedang mengembangkan
maganyana atau pengetahuan akan jalan, kebenaran mulia akan jalan. Nah, di sini dengan kita mengembangkan Jalan Mulia Brosur 8, kita juga akan menghasilkan padamnya penderitaan, yaitu Nirodha Saca. Nah, kemudian dengan kita mengembangkan, dengan kita melihat bagaimana kita menyetop atau menghentikan hasil. Nah, di sini kita juga harus bisa menghentikan sebab. Nah, karena kita terus berlatih Wipasana, yang artinya kita juga dapat melihat karena ada sebab, maka adanya akibat atau hasil. Nah, di sini ketika kita menyetop sebab, kita juga akan sebenarnya secara langsung akan menyetop hasilnya juga. Yang artinya pemadaman atau padamnya penderitaan itu akan kita capai. Nah, di sini pemadaman penderitaan artinya kita mengembangkan atau memunculkan yaitu 4 lokutara, 4 keadaan adi duniawi. Nah, jadi dengan kita berlatih dana, sila, sila sasana, samadhi sasana, dan panyasasana. Nah, sebenarnya di sini juga kita sedang mengembangkan perbuatan yang indah, ucapan yang indah, dan juga pikiran yang indah. Nah, di sini sebagai konklusi, nah saya juga berharap kalian semua juga dapat mengembangkan sasana ini, Buddha sasana di tubuh kalian, di mulut kalian, dan juga di batin kalian. Nah, sehingga kalian juga dapat mencapai nibbana. Ya, silakan Samanera memimpin pelimpahan jasa. Ya, Samanera akan memberikan blessing dengan membaca Parita Metta Sutta. Dimulai dari Namo Tassa, kemudian Metta Sutta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yasanubhavato yakane vadasenti bisamam yam hi cewa nuyunjanto ratindi wamantandito sukham supati sutoca papam kincina pasati ewa madi guno petam paritam tambanamahe Karania mata kusalena yantam santam padam abisa meca Sako uju casu aco casamudu anatimani Santu sako casu baroca apa kico casalahu kauti Santindriyo jani pakoca apa gabo kulesu ananugido naca kudam macare kinci yena winyu pare upawadeyo Sukino wa kemino hontu sabasata bawantu sukitata Na paro param niku beta nati manita Patacinam kanci biaro sana patiga sanyanam manya sadu kami ceya mata ayatani amputam ayusa eka putam manurake
Ewampi sababute sumana sambau Dewa aparimanam Umitanca sabam lokasmi mana sambawaye aparimanam Udam ado catirianca asam badam aweram asapatam Titancara nisino wasayano yawa tasa vigata mido Etam sati maditeya brahma metam vihara imidamahu Ditinca anupagama silawa dasanena sam Kami suineya gedam nahi jatuh gaba yang punya reti dosa Tawat. Etawata jaam hehi sambatam punya sampadam Sabe dewa anumodantu sabba sampati sidia Etawata jaam hehi sambatam punya sampadam Sabe buta anumodantu sabba sampati sidia Etawata jaam hehi sambatam punya sampadam Sabe serta anumodantu sabba sampati sidia Aja bumata dewa naga mahidika Punyanta manumoditwa ciram rakantu sambuddha sasanam Akasata cabumata dewa naga mahidika Punyanta manumoditwa ciram rakantu sambuddha desanam Akasata cabumata dewa naga Tamanumoditwa ciram rakantu sambuddha sawakam ciram rakantu mamparang idam menyatinang hotu sukita hontu nyatayo idam menyatinang hotu sukita hontu nyatayo Idam menyatinam hotu sukita hontu nyatayo Dewo wasatu kalena sasa sampati hetu ca Pito bawantu loko caraja bawantu damiko Kayena waca citena pamadena maya katam Acaya kama me bante puri panya tata gata Kaena waca citena pamadena maya katam Acaya kama me dhamma sandhitika akalika Kaena waca citena pamadena maya katam Acaya kama me sangga punya keta manutaram idam me punya masawa kaya waham watu idam me punya nibana sapacayo hotu idam me punya yang masaranyo hotu idam me punyang sakasaranyo hotu idam me punyang hamakamranyo hotu mama punya bagam sabasata namba jemi temi sabe me sama punya bagam sabantu sadu sadu